ବହୁକାଳ ସେହି ପଦରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ବିଧାନ କରେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସଭାପତି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଉପସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜିର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେବା ସହିତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ବାଲାଜୀ ପିଆର କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟା, କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଲାଜୀ ପିଆର କିଏ? हेलो। जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदंश्च प्रहिणोति तस्मै तङ्घदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। सप्रेम प्रणाम समस्त भाई भौणी मानकु मोर हेलो हेलो ଶୁଭୁଛି ସାର୍? आजिर शुभ संध्यारे आमर गीतासगीता कर्तव्य कार्यक्रम ठीक समय रे आरंभ ही न पारिबारु मु समस्त पाखरे आग क्षमा प्रार्थना करुच्ची। समय किछिटा चाली जाइछि, आपण माने मो सहित समस्ते व्यस्त थिले कौन हेइछि बोली। आजिर वक्ता को आगरू आमे बहुबार शुणिबार सुजोग पाइछु। विज्ञ प्राज्ञ रजत बाबू गीतारे बा गीतार भाष्य करिबारे जने सिद्धहस्त व्यक्ति, पदार्थ विज्ञानर प्राध्यापक होई मध्य से संस्कृत साहित्य रे तांकर अनुप्रवेश, तांकर आध्यात्मिक आग्रह एवं भगवानकर प्रीति पाई से कोण अनुकोण रे केन्दुझर जिलार अंतत विख्यात। आमे श्रोता भावरे तांकु पाई मुग्ध। आजिर सभारे थिबा विजय बाबू, सुरेंद्र बाबू आउ अन्य समस्त भाई मानकु मोर सप्रेम नमस्कार। रजत बाबू आरंभ करिए सर। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणपतये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। शिवानन्दाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम नमो परमर्षिभ्यो
सर्वेभ्यो ब्रह्म विद्या गुरुभ्यो नमो नमः। हरि ओम। समस्त शुभ संध्या। परमपिता परमात्मा अपार करुणारू आम मैंने आज गीता सुगीता कर्तव्य कार्यक्रम अंतर्गत नवम अध्याय श्रीमद् भगवद गीतार नवम अध्याय प्रथम 10टी श्लोकर किछि आलोचना करबा पई उपस्थित होइछन्ति। समस्त को बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य जगन्नाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं समस्त कर्मकर्ता आयोजक स्वामी विवेकानंद लोक संसद रो जेते भाई भौणी अच्छे समस्त को मध्य हार्दिक शुभेच्छा कृतज्ञता आउ जेते अन्य माने योगदान करछन समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा आंतरिक प्रणाम एवं कृतज्ञता। तो आमे जानिचु जे श्रीमद् भगवद गीता रे 18टी अध्याय तेणु ये नवम अध्याय गोटे दृष्टि तार कोर भलिया पद्म फूलर जमिति केसर थाए मझिरे पूरा कोर सेमती नवम अध्याय टा मझामझी। तेणु जेहेतु मझामझी होईची एईटा को चारिआडू ढांकी आउ सब जिनस अच्छी प्रथम रु अष्टम अध्याय पर्यंत जहाँ कहगला सब हूँ थियोरी। ये नवम अध्याय रु शेष पर्यंत जहाँ कह सब हूँ प्रैक्टिस। ये जो थियोरी और प्रैक्टिस रो मझिरे अच्छी ये नवम अध्याय थियोरी रो सबुठारु हाईएस्ट पार्ट हूँ अष्टम अध्याय जोटी विभिन्न प्रकार टर्म रो डेफिनिशन दिया है। ब्रह्म कौन, अध्यात्म कौन, कर्म कौन इत्यादि, अधियज्ञ कौन, अधिभूत कौन, अधिदैव कौन, विभिन्न टेक्निकल जिनसर सब डेफिनिशन सेठी अच्छी आउ बतई दिया है केमती आगु को जीवे जने लोक केमिति भलरे मरिबो सेटा होची मुख्य चिंतार विषय। जे भलरे मरिबा केमिति जन्म हेले भलरे बंचिबा पई जहाँ पाठ पढ़िले जो विद्या सब अर्जन कले से विद्या हमको भलरे मरिबा को सहायक हेबो नाही। भलरे मरिबा को हेले हमको टिके अलगा प्रकार रो विद्या आहरण करबा को पड़िबो। सो इठी ये जो नवम अध्याय रे जो विद्या अच्छी तार चैप्टर रो ना होची राज विद्या राजगुह्य योग। ये होची राज विद्या किंगली साइंस। विद्या नाम राजा सब विद्या मानकर ये होची राजा। राजगुह्य जेते सीक्रेट अच्छी गुह्य माने सीक्रेट जेते सब सीक्रेट अच्छी ये होची सबु सीक्रेट मानक भितरे भी राजा। एटा गोटे बड़ सीक्रेट जोटा भगवान निजे उन्मोचन करुचंती। भगवान डिक्लेयर करुचंती जे बहुत बड़ सीक्रेट गोटे मु एबे कहिबी। बहुत बड़ सीक्रेट गोटे भगवान निजे कहिबे से कहउचंती एटा किंगली सीक्रेट। ये गुह्या नाम राजा भी विद्या नाम राजा गुह्या नाम राजा जोटा गोपन रखा जाए गोपन रखा जिबा कथा ताकू भगवान अर्जुन आगरे एबे खोलिबा को जाउछंती। आ अर्जुन माध्यम रे हम समस्त आगरे खोलिबा को जाउछंती। तेणु भगवान निजे निजे आरंभ करुछंती। भगवान कर कहिबा जो अष्टम अध्याय रे आरंभ होइतिला भगवान अष्टम अध्याय कहि सारिले तापरे पुनी नवम अध्याय भगवान निजे निजे कहि चलछि। भगवान एते कथा कहिबे जे तापरे अर्जुन फाइनली पचारिबो मु आपनकर ए सब विभूति को जानिबा को चाहूछि आपण एमती कोन कहउछन्ती सब विभिन्न रूप रे चारियाडे अछन्ती ए करछन्ती। तेणु भगवान को जानिबा पई अर्जुन को मन रे बहुत बड़ गोटे जिज्ञासा उठिछि। सेइठु दशम अध्याय आरंभ हो किंतु एइठी भगवान अर्जुन को कहउछन्ती
ଚୁମ୍ବକରେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ସିକ୍ରେଟ ଭଗବାନ ଏଠି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ଟା ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ସିକ୍ରେଟ ଯୋଉଟା ଗୁହ୍ୟତମ, ସେଇଟାକୁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବେ। तो श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। ज्ञानम इदं तु ते गुह्यतमं, एटा मोस्ट सीक्रेट जिंस एबे मु कहिबी। आगुरु जहा जहा कहितली तू जो लागि जे एबे, किंतु एबे जो मु कहिबी तामाने आगुरु जहा जहा कहितले ता ठारु आहुरी मोर डीपर इन सिग्निफिकेंस इन सीक्रेसी, जोटा बहुत मूल्यवान ताकू सीक्रेट गोपन करिके आमे रखंती, लकर भितरे रखंती, आलमीरा आलमीरा भितरे लकर, लकर भितरे छोटिया लकर। एटा होची सेही भलिया जिंसटा। भगवान आगुरु बहुत जिंस कहिचंदी, सब जिंस निज विषय रे खुलासा करछन, सब खोली देइचंदी, बहुत जिंस खोली देइचंदी, किंतु आहुरी गोटे डीपर सीक्रेट गोटे अछि, ताकू से एबे कहिबाकू जाउचंदी। भगवान कहउचंदी जे मु तुमको कहिबी, जो कहिबार मोर गोटे अछि, काहे कि मु एबे कहि चालीची, कारण मु देखुची जे तुमे अनसूय, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, तुम भितरे ईर्ष्या रूपक जो गोटे बदगुण अछि मनीष भितरे, जे अन्य जने जदि किछि उच्च को चली गला, किछि नुआ अचीव करि गला, ताले ताकू आमे सही करने, एई जो ईर्ष्या टिकक अछि, एईटा हमकु गुह्य जिंस जानिबारु वंचित करे। तेणु भगवान गुह्य कथा कहिबे जो अर्जुन को सेतपई कहउचन जे तुमे जेतु ईर्ष्या रहित, एटा गोटे बहुत खराब गुण ईर्ष्याटा। हमर जदि जलन होउची कहार प्रोग्रेस देखिले, कहार डेवलपमेंट एडवांसमेंट देखिले, आम भितरे जदि जलन होउची, ताहले जानिबे जे आम भितरे ए असूया गुणटा अछि, आउ आमे भगवान पाखकु जाई परिबा नाही। अन्यर प्रोग्रेस देखिले आमे खुशी हबा कथा, किंतु जदि खुशी न होई परचुंदी ताले जानिबा जे एटा अछि, हमर एक्सपांशन सेतिकी हेइनी, हमर ब्रेड नाही। तेणु आमे निज उपरे काम करिवार अछि, साधना करिवार अछि, निज भितरु ईर्ष्या रूपक गुणटाकू पूरा हटेइबार अछि, ताहेले जाईकी आमे ये सीक्रेट पई उपयुक्त हबा। प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। मु कहिबी, ज्ञान कहिबी, तार थ्योरी पार्ट कहिबी, विज्ञान सहितम केमिति एक्सपीरियंस करिवो, आउ एक्सपीरियंस कले कोन हबो, सेटा कि भलिया एक्सपीरियंस हबो, ए सब कथा मु कहिबी। विज्ञान माने एक्सपीरियंस। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा, जोटा जानि गला परे मोक्षसे अशुभात्, हमर सबुठारु अशुभ कोन हेइ पारे, बॉडीली सफरिंग, शरीर रे जंत्रणा हेइ पारे, रोग हेइ पारे, मन रे किछि आदि हेइ पारे, मन रे कष्ट आसी पारे कोनोसी ना कोनोसी कारणरु, प्रिय परिजन किए मरिगला मन दुख हेइ पारे, एगुडाक सब अशुभ। किंतु जेते अशुभ अछि, सबुठारु बिगेस्ट अशुभ एठी होउची डेथ। मरि जिबाटाकू केही शुभ मानंती नाही, मरि जिबाटा होउची बिगेस्ट अशुभ दैट कैन हैपन टू ए पर्सन। तेणु आमे केही एक्चुअली मरिबाकू चाहंती नाही, किए केमिति आत्महत्या करि दउचंदी जानि नांदी, किंतु प्रकृति रे ता द्वारा किछि समस्यार समाधान हुए नाही। अतएव यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् माने मरणरु पूरा मुकुଳି जिवो। मरणरु मुकुळिबार अर्थ नुह पुणी आउ थरे जन्म हेले ता आउ थरे मरिबाकू पड़िबो। तेणु आउ टोटाली मरण रूपक प्रश्न उठिबो नाही मरण जिंस। एइटा होउची भगवान कर कहिबा कथा जे एमितिका सेहित पई एटा बहुत बड़ सीक्रेट टा, कारण एटा जानिला परे आउ मनीष मरिबो नाही, अमरत्व हेइ जिवो। आमे जो न्यूज पेपर रे पढुछु मझिरे मझिरे सब वैज्ञानिक माने दउचंदी जे आगामी 100 वर्ष भितरे 80 वर्ष भितरे मनीष अमर हबो इत्यादि इत्यादि मिछरे सब कहउचंदी, सेटा प्रकृति रे सेही भलिया हेइ परिबो नाही। तेणु अमरत्वर प्रकृत जो टेक्निक सेटा एठी भगवान कहउचंदी यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। एटा जानि गला परे मरण रूपक अशुभ अर्थात जन्म मरण रूपक संसार चक्र
ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଶୁଭ ଯୋଉଟା କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଘଟି ଯାଇଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆମେ ଭାବିବା ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲେ କଣ ହବ? ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ପଡିକିରି ରହିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଇକି ପୁଣି ମୂଳରୁ ପଡି ଉଠିକି ଚାଲି ଶିଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାଗ ମାତୃ ଗର୍ଭ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସ୍ତେ 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 ତାପରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଯେତିକି ଟେନସନ, ଚାକିରି ବାକିରି, ପିଲା ଛୁଆ, କୋଉଠି ଜାଗା କିଣି, କୋଉଠି କେସ୍ ରେ ପଡ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ହଉଛି, ଏ ସଫରିଂ ଗୁଡାକର ଟୋଟାଲିଟି ଯଦି ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଭିତରେ ହେଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଯେ ଏ ସଂସାରଟା ହଉଛି ଦୁଃଖାଳୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍, ଏଇଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ଏ ସଂସାର, ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଃଖାଳୟମ୍, ଏଇଟା କେବଳ ଦୁଃଖର ଘର, ଦୁଃଖର ଆଳୟ। ଏଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ ହଉନାହିଁ, ଆମେ ଏ ବିଦ୍ୟା ଦିଗରେ ଆଦୌ ରୁଚି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିକ୍ରେଟ ଟା ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ଈର୍ଷ୍ୟା ରହିତ୍ୟ। ଯଦି ଈର୍ଷ୍ୟା ନାହିଁ ମନ ଭିତରେ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ, ଈର୍ଷା ନଥିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜାଣିକିରି ଜଣେ କରି ଯାଇପାରିବ, ମୁକୁଳି ଯାଇପାରିବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ବିଗେଷ୍ଟ ଅଶୁଭ, ଏ ଅଶୁଭରୁ ମୁକୁଳିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟମ୍ ପବିତ୍ରମ୍ ଇଦମୁତ୍ତମମ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାବଗମମ୍ ଧର୍ମ୍ୟମ୍ ସୁସୁଖମ୍ କର୍ତ୍ତୁମବ୍ୟୟମ୍। ରାଜବିଦ୍ୟା, ये सबू साइंस भितर, विद्या माने साइंस, और साइंस माने एक्सपीरियंस, केवल एक्सपेरिमेंट नुह, एक्सपीरियंस। एक्सपेरिमेंट टा होची एक्सपीरियंस रा गोटे सबसेट। एक्सपेरिमेंट द्वारा टिके कोन एक्सपीरियंस हुए, जो जिंस विषय रे एक्सपेरिमेंट करूछनी तार कोनसी वैल्यू विषय जानिले, किछि देखिले, किछि मीटर रीडिंग नेले, सेटा होची गोटे एक्सपीरियंस हमर हैला। से एक्सपीरियंस माध्यम रे हम एक्सपेरिमेंट टा कंप्लीट कले इत्यादि इत्यादि। यदि एक्सपीरियंस हमर हो नहीं, एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हे परिबो नहीं। जे अचेतन लोक तार एक्सपीरियंस हो नहीं, से कोन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करिवो? तेनो साइंस रे जो थ्योरी एक्सपेरिमेंट अछि सेटा होची एक्सपीरियंस रो गोटे पार्ट। तेनो से जिंस तेनो या भितरे कोठी कोठी कोन रे अछि, तेनो ताकता विषय रे अधिक वर्णना करिवार आवश्यकता नहीं। एटा किंतु होची सबु साइंस रा राजा, राजविद्या राजगुह्यम, सबु साइंस भितरे गुह्यतम ज्ञान एटा। पवित्रम, पवित्रम एथि कहीं कुआ होची, पवित्रम करोति इति पवित्रम, नॉट दैट पवित्रम इति पवित्रम, पवित्रम करोति, ये पवित्रीकरण करे हम, ये पवित्र करूथिबा जोगु से पवित्र। हम जो साबुन लगौचंदी बा हैंड वॉश लगौचंदी, हैंड वॉश बा साबुन यदि अपवित्र तो ताकू लगेई कि निजको पवित्र करियो नहीं, सो दैट हैज टू बी पवित्र। सो सेही भलिया ए ज्ञान जेहेतु हमको पावन करे, पवित्र करे, अपवित्रता कौन ना जोथि पई हमें जन्म हो जाय, जन्म हो गले मरिबा को पड़िबो, जन्म हो गले सब प्रकार रो टेंशन, जन्म केमिति आउ न हबो जने सेही प्रकार रो जिंस जो ज्ञान दे परिबो, से ज्ञान होची सबुठारु पवित्र जिंस। पवित्रम इदमुत्तमम्, आउ कोन प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम कर्तुमव्ययम्। एटा प्रत्यक्ष अवगमन, डायरेक्टली जने एक्सपीरियंस करके रियलाइज कर परिबो। तेनु याकु कहा होची प्रत्यक्षावगमम्, अवगम प्रत्यक्ष अवगमम् धर्म्यम्, राइटनेस, धर्म मार्ग रे चलिबा को पड़िबो। धर्म कोन जहा धारण करे, पोषण करे, आउ धर्म कोन जहा होची ड्यूटी। ड्यूटी न कले किछि धारण होई परिबो नै, किछि पोषण होई परिबो नाही। ड्यूटी न करी करी ड्यूटी रे खिलाफ करी कि किछि दिन जदि धारण पोषण करिवे से पाप हेगिरी तापरे सब बुड़ी दिबो। अतएव प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम कर्तुमव्ययम्। आ एटा करिबारे सेमिति किछि कष्ट नाही। थरे जेतोले धर्म मार्ग रे जने रहिला, एई जो ज्ञान रा आचरण करिबा, ज्ञान रा आहरण करिबा, ज्ञान को आत्मसात करिबा, ए ज्ञान रे प्रतिष्ठित हबा आ जन्म मृत्यु चक्र रो मुक्ति पाइबा, एटा कोनसे गोटे बड़ डिफिकल्ट जिंस नुह। भगवान कहउछन्ती सुसुख।
पूरा आराम रे ही परिबो एटा सुविधा रे ही करिवो किए करछंती कि सब बेले भारत वर्ष रे सब बेले कम से कम 100 ରୁ 125 जन थिबे जो माने ए विद्या को हासिल करि सारिछंती जन्म मृत्यु चक्र रे मुक्ति पाई सारिछंती अछन ताको भितर 4-5 जन 10 जन के तो बाहर दुनिया रे विचरण करूथिबे बाहर को जना पड़ुथिबे बाकी माने कोठी हिमालय रे गुहा कंदन रे कोठी अछंती किंतु 100 जन पाखा पाखी भारत वर्ष रे सब बेले थांती 100 ରୁ 125 जन हां तेणु एटा किसी गोटे डिफिकल्ट जिनस नुह भगवान कहते हैं सुसुखम एटा सुविधा करहब कर्तुम अव्ययम आईटा अव्यय एटा इम्पेरिसेबल ज्ञान आम जो साधारण ज्ञान इत्यादि जानूँ पढ़ुचु सेटा परीक्षा दे 3-4 मास गला से ज्ञान कुआड़े पड़ोच आउे आमको बही देखा पड़े आ कौन गोटे देखा पड़े मेमोरी तो सब पड़ोच यहीटा कि मेमोरी इंडिपेंडेंट ज्ञान एटा बुद्धि इंडिपेंडेंट ज्ञान एटी ना बुद्धि दरकार ना मेमोरी दरकार बुद्धि को एते सूक्ष्म एते तीक्ष्ण आउ एते ताको पवित्र कर दिया जीवो जे ता देहरे कोनोसी गोटिए भी थॉट रहिबो नाही बुद्धि भितरे कोनोसी सब्सटेंस रहिबो नाही एनालिसिस का नहीं करियो सब्सटेंस विचारता हेले सिना ताको मिसै के एनालिसिस करिया तेनु कोनोसी एनालिसिस होबो नाही माइंड विल सीज से भलिया स्तर को जीवा को पड़िबो तेनु से जगह रे एटा तेनु होची इम्पेरिसेबल नॉलेज जोटा बुद्धि खटै की करि पड़ुछंती जते बेले जने मरि जाउची ता बुद्धि पूरा जाउची किंबा जते बेले अचेतन हो जाउची ता बुद्धि जाउची जते बेले बेसी दिन कटि जाउची सेते बेले भी से मेमोरी रु पळौची तेनु ना ए प्रकार जो विद्या राग विद्या मुख्य विद्या याकू जानिला बेलू एकू जिते बेले जने आत्मसात करिवो सेते बेले ए ज्ञानटा कौनसी बुद्धि उपरे डिपेंड करू नाही ये बुद्धि रे नाही एनालिसिस द्वारा ये प्राप्त नुहे बुद्धि रे नाही सेटा स्मृति रे मध्य नाही मेमोरी दरकार नहीं मन बुद्धि चित्त ये कौनसी जिनिस आवश्यकता नहीं स्मृति धृति ये सब जिनिस बहुत पछकु रहिबो केवल गोटे जिनिस सेटा होची सेही ज्ञान सेही अव्यय सेति ताको कहउची अव्यय ज्ञान एटा इम्पेरिसेबल यार केबे नष्ट हबो नाही थरे एथिरे पहुंची गेला परे आउ हमकु खोजी की ताको पाइबा को दरकार नहीं कारण सेटा केबे हजिबो नाही आमे केबे ता थारु हजिबा नाही कि से केबे आम थारु हजिबो नाही तेणु भगवान तापर कहउचंती एबे एबे नेक्स्ट पटटा कोन हबो कले तो या हबो जे न करिवो आजिकल तो समस्त सबुथिरे फ्रीडम अच्छी समस्त कहते हैं आमको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम देछि आमर सब रकम फ्रीडम अच्छे आम चाहिए एटा करू चाहिए सेटा करू आम जहाँ चाहबू खाइबू जहाँ चाहबू करू आम इच्छा भगवान कहते यही भाया ज्ञान रे जो मैंने श्रद्धा न रखुंट अश्रद्धाना पुरुषा जो लोक मैंने ये परम ज्ञान रे श्रद्धा रखती नहीं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप यही भाया जो धर्म यही भाया जो ड्यूटी ये ड्यूटी जोटा आमर एकमात्र ड्यूटी जो विद्या को जानिबा आमर एकमात्र ड्यूटी से ड्यूटी टाको न करिकिरी जो माने से ड्यूटी दिगरे श्रद्धा न दियंती माने आमे समस्ते आमर तो श्रद्धा चारिआडे बिखरी बिखरी अछि आम श्रद्धा एकनिष्ठ भाव रे भगवान को पाइबा दिगरे वर्तमान पर्यंत नियोजित होई नाही आमर विभिन्न दिगरे विभिन्न प्रकार बहु शाखा अनंता आमर बहु शाखा अनंत शाखा आमर बुद्धि आमर पूरा व्याप्त होइकरी अछि वर्ल्ड रे आमर आज कोठी फूड जॉइंट नुआ खोललानी सिटी खाइबार अछि कोठी सिनेमा नुआ आसिलानी जिबार अछि कोठी प्लेटफॉर्म नुआ ओटीटी कोन कोन आसिलानी केते आडे आमर माइंड जाउछ तेनु आमर आमे प्रकृत रे पूरा मात्रा रे शब्दधान होई पारिने आमर श्रद्धा कंप्लीटली आसी पारे नाही ए ज्ञान दिगरे तेणु आमको आनिबा को पड़िबो काहे नहले भगवान गोटे बहुत गोटे डेंजरस जिनिस कहया जाउछ भगवान कहले जो माने एटा न करिवे अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी जो माने एई दिगरे
न चलिए मते न पाइकिरी अप्राप्य माम तेणु ये जो दिगरे चलवा कथा कुआ अल्टीमेट कौन ना भगवान को पाइबे अप्राप्य मांग निवर्तन्ते एमाने कौन करिवे जो माने संसार रे विभिन्न जिनस रे मज्जिकिरी रहउचंदी से माने मते न पाइकिरी मृत्यु संसार वर्तमानी ये मृत्यु संसार लोकरे बारंबार 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 निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी एठी ही माने बारंबार जन्म होउथिबे मरुथिबे पूर्वरे कोउठ जन्म होइतिले कोन करिथिले भूली जाइथिबे ए जन्म रे पुनी मूलरु स्टार्ट करिवे आ तापरे चाकरी कर एटा कर सेटा कर दुनिया प्रकार टेंशन ही पूरा पागल होइति रहिथिबे एटा होछि लोक मानकर आम मानकर जीवन हो जाइछि जदि हमें ए दिगरे प्रवृत्त न होबा तेणु एबे भगवान स्टार्ट करिवे सेटा जो ज्ञान कथा भगवान कहउथले एबे सेटा को स्टार्ट करिवे एठु सेठी कहि देले मते जदि एई बाटरे जीवु ताले बढ़िया हबो गोटे अव्यय ज्ञान तू पाइबु आ ता द्वारा मोक्ष से असुभा सेटा कहि देले तापर कहले जदि न करिवु जी ताले ए भलिया तार हबो से पडिबो बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे पड़ी की घाटी अतएव भगवान कहउछनी जे एठु स्टार्ट करूछनी ज्ञानटा एठु स्टार्ट हला मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः भगवान कहउछनी मया ततम मो द्वारा ये पूरा होल वर्ल्ड सारा प्रकृति मो द्वारा परवेडेड ही अछि व्याप्त होइकिरी चारिआडे मु अछि सबु को घोड़ेइकिरी अछि सबु को आवरिकिरी अछि मया ततम ततम र माने हला चारिआडे व्याप्त मया ततम इदं सर्वम जगत ये पूरा जगतटा को मु घोड़ेइकिरी व्यापिकिरी पूरा अछि पूरा खुंदी खुंदा आइकिरी कोनोसी गोटे पॉइंट नाही जोटी भगवान नाही एमती से व्यापिकिरी अछि किंतु जणा पड़ना अव्यक्त मूर्ति ना मु अनमैनिफेस्ट रूप रे अछि एठी हउची गोलमाल भगवान अनमैनिफेस्ट रूप रे प्रत्येक स्पेक रे अछन एमिति कोनसी गोटिए भी जिनिस नाही गोटिए भी लोक नाही गोटिए भी सिचुएशन नाही गोटिए भी स्पेस टाइम रे गोटिए भी इवेंट नाही जोटी भगवान नाही ततम पूरा भर्ती सबुआडे व्याप्त किंतु मत्स्थानी सर्वभूतानि मो एमती सबुआडे व्याप्त होइकरी अछि जे सबु भूत माने सबु जीव माने सबु किछि मोरी भितरे अछन मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः मु किंतु ताको भितरे नाही ताको भितरे नाही रो अर्थ कोन ना भगवान न च अहं तेषु अवस्थितः भगवान सबुआडे जेतबेले अछंती तेतबेले आमे कहिबा जे भगवान या भितरे अछन ता भितरे अछंती भगवान अव्यक्त रूप रे सबुठी अछंती किंतु कोनोसी गोटिए जिनिस को नै कि आमे कहि परिबा नै जे भगवान यारी भितरे रहि गले नो नो भगवान ता भितरे खाली नाही ता भितरे ने बाहर के रहि से पर कोठी नु चारिआडे अछि तेनु भगवान कर जो प्रेजेंस भूत मानक भितरे जो प्रेजेंस भूत भितरर अर्थ हला ये स्पेस भी गोटे भूत आकाश ये भी गोटे भूत महाभूत भितर ये भी गोटे ये याकू भी भगवान परवेड करके अछि तेणु आकाश भी भगवान को भितर सो सबु किछि भगवान को भितर तेणु भगवान आ या भितर अछंती कि ता भितर अछंती एमिति आमे भाबिबा कथा न कारण भगवान कर जो परम रूप परमात्मा रूप से एते व्यापक जे से कोनोसी निर्दिष्ट गोटिए भूत भितर अछंती बोली कहि होबा नै न ताहम तेषु अवस्थितः जदिओ सी सबुआडे अछंती ततम सबुआडे पुरी चंदी किंतु सबुआडे पुरी थिले भी फॉर एग्जांपल आम शरीर रे वायु फंक्शन करूछ आम शरीर रे वाटर भर्ती हेकि अछि तो आमे कहिया कि एंटायर वाटर ऑफ द वर्ल्ड इज विदिन अस by entire air is within us, functioning within us. ना सो ठीक सही बोले सो न चाहं तेषु अवस्थितः तापरे भगवान कहते आहुरी कंफ्यूजिंग न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे जोगमैश्वरम् भूतभृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः भगवान कहते
ମୁଁ ହଉଛି କ୍ରିଏଟର ଅଫ ଅଲ୍ ବିଙ୍ଗ୍ସ, ଭୂତ ଭାବନ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ କରେ, ସବୁ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଭାବ ଦିଏ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଦିଏ। ଭାବ ମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଅଭାବ ମାନେ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ମୁଁ ଭୂତ ଭାବନ, ମୁଁ ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଇଏ ସେଟା ଯିଏ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମମ ଆତ୍ମା, ମୋର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ମୋର ଆତ୍ମା ସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପରଭେଡ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି, ଇଏଟା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆତ୍ମା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପରଭେଡିଂ ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ ଚ ମତ୍ସ୍ଥାନି ଭୂତାନି, ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ କେହି ପ୍ରକୃତରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମତେ ଟଚ୍ ହିଁ କରିପାରିବେ। ସେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ମୋରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମତେ କେହି ଟଚ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନ ଚ ମତ୍ସ୍ଥାନି ଭୂତାନି, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଭାଗ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଏଠି ରହିବ ସିଏ ସେଠି ରହିବ। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ଭିତରେ ଇଏ ସିଏ ହେଇକିରି 50,000 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, କି କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ଅଲ୍ ପରଭେଡିଂ। ସିଏ ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି ଏମିତି ପରଭେଡିଂ ଯେ ଇଏ ଭିତରେ ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ସିଏ ଏ ସବୁରୁ ବାହାରେ ପୁଣି। ସୋ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ, ଯୋଗମ ଐଶ୍ୱରମ। ଆମେ ସବୁ ମାନବୀୟ ଯୋଗ ଜାଣିଛୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଟିକେ କୋଉଠି କଣ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରିକିରି ଟିକେ କଣ ଦେହ ହାତ ଭଲ କରିଦଉଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛୁ, ଯୋଗକୁ ଔଷଧି ଭାବରେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଗର ଅଲଗା ମିନିଂ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଗ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନବୀୟ ଯୋଗ, ଟୁ ଗେଟ୍ ୟୁନାଇଟେଡ ୱିଥ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସିଏ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏକୁ ତେଣୁ ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ ଯେହେତୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ସ୍ତରର ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ତରରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ମଣିଷ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ମାନବୀୟ ଯୋଗ ସବୁ ବୁଝିବେ। ଆମକୁ ଯେମିତି ମାନବୀୟ ଯୋଗ ସବୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯୋଗ ଗୁରୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଶୁଣୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ବୁଝିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଟା, ଇଆରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭୂତ ବୃତ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ଧାରଣ କରିଛି, ଭୂତ ବୃତ। ତ ଭୂତ ସେଇ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଅଛି। ତାଙ୍କରି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରାଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଭଳିଆ ଜଣା ପଡିବ। ସବୁ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ କଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡିବି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କୌଣସିଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ତାହେଲେ ହଉଛି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଥାକାଶୁ ସ୍ଥିତୋ ନିତ୍ୟଂ, ଯଥାକାଶ ସ୍ଥିତୋ ନିତ୍ୟଂ ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ଗୋ ମହାନ। ଯେମିତି ସବୁଆଡେ ବାୟୁ ପୁରିକିରି ଅଛି, ତଥା ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ମତ୍ସ୍ଥାନି ଇତି ଉପଧାରୟ। ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ତୁ ଜାଣିବୁ, ଉପଧାରଣ କରିବୁ, କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ବାୟୁ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଚାରିଆଡେ ଅଛି, ଯଥାକାଶ ସ୍ଥିତୋ, ଯଥାକାଶ ସ୍ଥିତୋ ନିତ୍ୟଂ ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ଗୋ ମହାନ। Just like air is able to always move anywhere in space, ସବୁଆଡେ ଯେମିତି ଯାଇପାରୁଛି ବାୟୁ ଆକାଶରେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ତଥା ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଭୂତ ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମଲା ପରେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆଡେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱଃ ମହର୍ଧନ ତପ ସତ୍ୟ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକାଃ ପୁନରାବର୍ତ୍ତି ନ ଅର୍ଜୁନ, ସବୁ ପୁନରାବର୍ତ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପିମ୍ପୁଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଜନ୍ମ ମରଣ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବି ଅଛି। ଅତଏବ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବାୟୁ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଭୂତ ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ସବୁଆଡେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଭଲ କାମ କଲା ସ୍ୱର ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, କିଏ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇଲା, ସେଠି 2,50,50,000 ବର୍ଷ ରହିଲା। ସୋ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ କୋଉଟା ହେଲେ ମତେ ଟଚ୍ କରେ, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ।
ମୋ ଭିତରେ ଏମାନେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ କାମ ଏଇଭଳିଆ କରୁଥାନ୍ତି, ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆସୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନାହିଁ କି ଏଗୁଡାକ ଟ୍ରୁଲି ସ୍ପିକିଂ ମୋ ଭିତରେ ଘଟୁନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି? କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ବାୟୁ ଯେମିତି ଚାରିଆଡେ ଯାଏ ଆସେ କରେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ମତ୍ସ୍ଥାନି ସର୍ବ ତଥା ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ମତ୍ସ୍ଥାନି ଇତି ଉପଧାରୟ। ଅତଏବ ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତାନି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରକୃତି ୟାନ୍ତି ମାମେକାମ୍ କଳ୍ପକ୍ଷୟେ ପୁନଃ ତାନି କଳ୍ପାଦୌ ବିସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ସର୍ବଭୂତାନି କୌନ୍ତେୟ, ଏ ଅର୍ଜୁନ, ये ସବୁ ଜୀବ, ଏଣ୍ଟାୟାର ସୃଷ୍ଟି, ସବୁ ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ଯାଆନ୍ତି ମାମିକାମ୍, ଏମାନେ ପ୍ରଳୟରେ ଶେଷରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। କଳ୍ପକ୍ଷୟେ, ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପର କଳ୍ପକ୍ଷୟେ, କଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ସେଟାକୁ ଧରା ଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ, ଗୋଟେ କଳ୍ପର ଅବଧି ହଉଛି 432 କୋଟି ବର୍ଷ। 432 କୋଟି ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି ହବ। ଏମିତି ହେଇକରି 864 କୋଟି ବର୍ଷ, 432 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରିବ କଳ୍ପ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ହୀନ ହେଇଯିବେ। ତାକୁ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁନଃ ତାନି କଳ୍ପାଦୌ ବିସୃଜାମ୍ୟହମ୍, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେ ରାତିଟା ସରିଯିବ, ଯେମିତି ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୁନିଆଟା କୁଆଡେ ପଳଉଛି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପୁଣି ବିସୃଜାମ, ପୁଣି ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଠିକ ସେଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା ଭିତରେ ପଳେଇବା। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ବି ଯିଏ ରହିଯାଇଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡିବେ, ରାତି ହେଇଯିବ, ଇଏ ସବୁ ତା ଭିତରେ, ସେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ ଅଚେତନ ହେଇଯିବେ, ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡିବେ। 432 କୋଟି ବର୍ଷ। ଅତଏବ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପକ୍ଷୟେ ପୁନଃ ତାନି କଳ୍ପାଦୌ ବିସୃଜାମ୍ୟହମ୍, କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନା, ଯାହାର ଯାହା ଡିଜାୟାର ଥିଲା ପୁରା ହେଇନି, ଏ ଜନ୍ମରେ ପୁରିଲାନି, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହେଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଡିଜାୟାର ଗୁଡା କୁଆଡେ ଯିବ, ସେଟା କୋଉଠି ଡିଜଲ୍ଭ କରେନି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ଡିଜାୟାର ବି ସେଟା କୁଆଡେ ମେଳେଇ ଯିବନି। ଟିକେ ନାକୁ ଡିଜାୟାର ଯଦି ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ରହିଲା, ସିଏ ସେଇ ଡିଜାୟାର ସବୁ ଥିବ, ଆଉ ସେଗୁଡାକ ଶେଷରେ ପୁଣି ମଞ୍ଜି ହେଇକିରି ସେ ଥିବ, ସେଇ ମଞ୍ଜିରୁ ପୁଣି ସବୁ ବାହାରିବେ। ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାମ ଅବଷ୍ଟଭ୍ୟ ବିସୃଜାମି ପୁନଃ ପୁନଃ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଏମିତି କରୁଥାଏ। 100 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାମ ଅବଷ୍ଟଭ୍ୟ ବିସୃଜାମି ପୁନଃ ପୁନଃ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରକୃତିକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆନିମେଟ କରେ। ପ୍ରକୃତିର ନିଜର ପ୍ରକୃତିରେ ଆବିଲିଟି ନାହିଁ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଭିତରେ ପଶିକି ତାକୁ ଆନିମେଟ କରନ୍ତି। ଆମକୁ କିଏ ଉଠାଏ ସକାଳୁ? ଆମେ ଯୋଉ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସକାଳୁ କିଏ ଉଠଉଛି? କେହି ନ ଉଠେଇଲେ ବି ଆମେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ସେମିତି ଉଠନ୍ତି, ବା ପ୍ରକୃତି ସେମିତି ଉଠେ। ଆଉ ଉଠିବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ନିଦ ଭୋଗ ହେଇଗଲା, ସେ ଉଠିଲା। କଳ୍ପକ୍ଷୟେ ପୁନଃ ତାନି କଳ୍ପାଦୌ ବିସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାମ ଅବଷ୍ଟଭ୍ୟ ବିସୃଜାମି ପୁନଃ ପୁନଃ, ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆନିମେଟ କରିକି, ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିକି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କରେ, ତାକୁ ଇନଆକ୍ଟିଭ କରିଦିଏ, ପୁଣି ସବୁ ଗଳିଯିବେ ତା ଭିତରକୁ।
पुणी आउ थे जार जहाँ सीड थी डिजायर थी कि अमेरिका जन्म होगा चाहूँ किए मंगल ग्रह को जावाक चाहूँ किए सबुठ बड़ साइंटिस्ट नोबेल प्राइज पाइबा चाहूँ किए यूएनओ को जावाक चाहूँ सेक्रेटरी जनरल हम किए चाहूँ अन्य कुआडे जीव जहाँ जहाँ डिजायर अच्छी ये सबू जाक मंजी होकर रहे आउ पुणी थे सब बाहर मु प्रकृति को यही एक्टिवेट करके समस्त बारंबार जन्म दिए भूत ग्राम मिमम कृत्स्नम अवसं प्रकृतिर वशात एटा मोर जो नेचर अच्छी मु ताको जो एक्टिवेट करूची तारी बसरे थरे प्रकृति को मु एक्टिवेट करदेले से तारी बसरे ये जो भूत ग्राम ग्राम माने समूह भूत समूह जेते जीव पंच महाभूत भी कही पारंती आकाश इत्यादि सबु किछि प्रकृति रे जेते बेले लीन हबो सबु किछि तो आकाश भी पळेबो ता भितर तेणु स्पेस टाइम एवरीथिंग जेते बेले से सबु जिंस पुणी थे सृष्टि हबो भूत ग्रामम इमम कृत्स्नम कृत्स्नम माने सकल ये टोटालिटी अवसम प्रकृतिर वशात ए भलिया पावरफुल प्रकृति जहाँ को मु पावर देइछि मु जहाँ को एक्टिवेट करूछि एनिमेट करूछि स्वयं अवस्तभ्य मु ताको एनिमेट करूछि सो तारी बसरे समस्ते तापरे भगवान को तापरे किछ करिया पड़ेनी आपण माने देखिथिबे विष्णु सोइचंदी सोइचंदी किंतु आमे कहूछु विष्णु पालन करता केमति पालन करचंदी तो सोइचंदी विष्णु एमति सोइचंदी सो पालन करता जो ता माने प्रकृति को थरे जेते बेले मोशन देई दिया गला ता चाबी मोड़ी दिया गला चाबी लगा गाड़ी जो जेमति थाए थरे ताको स्टार्ट कर देले समस्तकर अछि जे जेते बेले जन्म होवा कथा हबो जे जेते बेले जो काम करबा कथा करिवो जेमिति जहा करबा कथा सब जिनिस गड़ी 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 चलिवो दिस यूनिवर्स इज ए रोलिंग आउट of those desires which remained unfulfilled during the last kalpa तेणु ये यूनिवर्स का होची गोटे रोलिंग आउट आमर यूनिवर्स ता आमर ब्रह्मांड होची गोटे सेही टाइप रो एटा गड़े दिया हेची न चमांग तानि कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय मु एटा सब करूथिले भी प्रकृति को संगरे नै गिरी प्रकृति को एक्टिवेट करी मु सब कले भी न चमांग तानि कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु ये कर्म रे मु किंतु अनअटैच्ड मोर एथिरे किछि दायास नै मते के पाइला न पाइला मोर तादेरु किछि लाभ क्षति नै ये मोर पथरे गला न गला मोर तादेरे कोनोसी लाभ क्षति नै मोर किछि जायास नै मते तेनु ये कर्म सब किछि बांधे नै एटा मोर ईश्वर जोग तेनु ये कर्म रो बंधन रे मु पड़ेनी कारण मोर किछि डिजायर नै तेनु भगवान या द्वारा बंधा ही नांती क्रिएशन करिया पई भगवान बाध्य नुहंती आमे भगवान को बाध्य करूछु विभिन्न प्रकार रो डिजायर रखी कि आमे भगवान को बाध्य करूछु क्रिएट करिया पई जिमिति डिजायर टू लिव डिजायर टू डू थिंग्स हमर थिबा जोगुरु हम सकाळे उठिबा को बाध्य होउचंदी सेम दिने मरि किबा जो दिन से दिन भी डिजायर टू डू थिबो ताको धरि कि जीवा अतएव तेनु भगवान कहउचंदी उदासीन वदासीन मु पूरा उदासीन मु ये सब दिन नै मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भी परिवर्तते मया अध्यक्षेण मोरी प्रेसिडेंसी मोरी अध्यक्षता रे प्रकृति ही सूयते सचराचरम ये एंटायर चर अचर मूवेबल अनमूवेबल जहाँ जहाँ अच्छी सचराचरम जे चर जे अचर लिविंग नॉन लिविंग सबू को प्रकृति क्रिएट करे केमती मया अध्यक्षेण मोर अध्यक्षता रे मोर आखि सामना रे सबु किछि प्रकृति किंतु करे मु ता देर नै हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते प्रकृति भलिया करिवा जोगुरु एही कारण जोगुरु जगतटा सब बेले परिवर्तन ही चली हेतु ना अनेन कौन्तेय एही कारण जोगुरु प्रकृति मु केवल अध्यक्षता करूची द्रष्टा हेकरी बसची प्रकृति तार सब काम करूची ताको मु सौंपी देइची से एक्टिविटी सब करिवो एवं से प्रकृति कोन से ऑलरेडी आमरी भीतर फिट हेकरी अछि जो दिन आमे कंप्लीटली डिजायरलेस हे जिबा से दिन आमे प्रकृति रु बाहर को पळे प्रकृति रु बाहर को पळेले आमे जानि परिबा भगवान कर सत्ता को जो थिरे आमे भी कोनोसी कर्म रे अटैच हबा नाही आमे भी खाइले पीले सोइले अब किछि हमको लागिबो नाही एटा जो ईश्वर जोग भगवान कर तो बहुत संक्षेप रे कहले को पड़ला सब को दशम श्लोक हे गला विशेष आलोचना सब ऊपर करी हबनी अतएव ओम तत्सत् कृष्णार्पणमस्तु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। कृष्णार्पणम्। बहुत बहुत धन्यवाद। समय आमर प्राय हो गला 8टा। समस्त को अशेष अशेष साधु। धन्यवाद सर। जहाँ संक्षिप्त हेले भी खूब सुंदर भाव अबल भाव आपण आज अर्पण करछन्ती आपनकर सत्संग दिव्य। एबे मु अनुरोध करूची आज संध्यार सभापति युक्त जगन्नाथ पंडा महोदय को से संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करेंगे। जगन्नाथ सर। समस्तंकु एई अमृत रसरे बुड़ी जाइथिबा समय रे मु आपण मानकु अभिनंदन ज्ञापन करूची। रजत सार तांकर ज्ञान दीप्त उद्बोधनी कहबी ये जो राजविद्या राजगुह्य जोग गुह्य सीक्रेट एमिति कथा ता भितरे से आमको जहाँ कहले मु जहाँ बुझिली आपण मानकु कहि परिबी। प्रकृति सत्वरजतम कहिचंती पुणी वर्तमान कहले अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश प्रकृति कौन करे न करे मनुष्यर आत्मज्ञान प्राप्ति पाई भगवान शंकर माँ को छाड़ी चली जाइथिले से आत्मज्ञान विषय आपण मानकु कहले। आत्मज्ञान बुझिबा पाई मनुष्य को एते आकर्षण दरकार करे। बुद्धदेव निज स्त्री पिलांकु छाड़ी चली जाइथिले। तेणु आत्मज्ञान प्रकृति बुझिला परे जने अनसूय हेले ही ए कथा बुझी पारिबो। जेहेतु अर्जुनंकर असूया नथिला प्रथम श्लोक रे से बुझेइले जेहेतु अर्जुनंकर असूया नथिला सीए बुझी पारिबे सेइथि पई राजविद्या बा राजगुह्य जोग ताकू बुझैचंती। आकू कही कि केही बुझेइबो मु ए कथा भाबी पारुने। अंततः 25 थर पढ़िले या विषय रे किछि बाली गरडा गोटे पारिबे समुद्र रु। ए राजविद्या राजगुह्य जोग को रजत सार प्रांजल भावरे सुंदर भावरे तांको उदाहरण माध्यम रे शिक्षक जीवन अभिज्ञता माध्यम रे आध्यात्मिक तो रसर ओतप्रोत भाव आमको ओदा करदेले। मु तांकु अनेक अनेक धन्यवाद अर्पण करुची। भविष्यत रे आउ अनेक थर तांको ठारु ए गीता भाष्य सुनिबु बोली आशा रखिबी। आजिर सभारे थिबा अन्य समस्तंकु भी तांको कथा सुनी पुणी थरे पढ़िबाकू अनुरोध करिबी। धन्यवाद सर। एबे जेहेतु आज संध्यार वैषयिक त्रुटि जोगु आमे टिके विलंब रे संयुक्त हेलु तथापि मध्य समय को देखि रजत सार ठीक समय सब समाप्त करिसेंती। सार को धन्यवाद एवं विलंब रे आरंभ होइतिबारो मो अनुष्ठान तरफ व्यक्तिगत मो तरफ समस्त को क्षमा मागुची। एबे धन्यवाद अर्पण करिया पई ओ सूरज पटनायक भाई को अनुरोध करूची तो धन्यवाद अर्पण करिवे। सूरज भाई श्रवण प्रभा अछंती ओंकार ओ वेद करिदिबा मुनिको धन्यवाद। सूरज भाई धन्यवाद। से होचंती विशिष्ट कवि सुसाहित्यिक तथा साहित्य विभाग सदस्य श्रीयुक्त सुरेंद्रनाथ जेना। तांकर काव्यिक भित्तिरे आजिर अत्यंत संजय टिके म्यूट कर दियो। संजय भाई पंडा महोदय
ସେ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ, ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ସମାପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପରିପକ୍ୱତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ର ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ରଜତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ତଥା ସାରଗର୍ଭକ ଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତାରେ ସେ ଯେ ପ୍ରବୀଣ ଅଟନ୍ତି, ତାହା ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଭଣ୍ଡାରରୁ କିଞ୍ଚିତ ଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମ୍ମାନୀୟ ବିବାଧର ସାର୍, ପ୍ରଳୟ ସାର୍, ବିଜୟ ସାର୍, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମ ସହିତ ଅତିବାହିତ କରି ପାଠଚକ୍ରକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା ରଖୁଛି ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଠ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ହେବେ। କେନ୍ଦୁଝରର ରାଣୀ ମା ତାରିଣୀ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଜିର ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ ସମାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭା ଭଉଣୀ, ଯାହା ଆପଣ ଆସି ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପର୍ବଟି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଶାନ୍ତି ପାଠର ସମୟ। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଅନୁଷ୍ଠାନର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, राप शांति, ऋषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्मं शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद संजय भाई। एबे अनुरोध करी आज संध्यार सभापति अध्यक्ष महोदय श्रीजुक्त जगन्नाथ पंडा महोदय को से सभा संघ घोषणा करेंगे। जगन्नाथ सर। धन्यवाद संजय बाबू। शांति पाठ परे अतिक्रांत समय रे आजिर समस्तंकु आउ थरे धन्यवाद अर्पण करी मोर स्नेह श्रद्धा ज्ञापन करी मोर भाई भौणी मानकु पुणी थरे आसंता मास 15 तारिख रे देखा हबाकू आशा करी रहिली। मु एथर सभा सांग घोषणा कली। सभा सांग होला। समस्त को नमस्कार आज्ञा। विजय सर किसी सांगठनिक कार्यक्रम अच्छी कि विजय सर? समस्त को नमस्कार। विशेषकर आज जो मुख्य वक्ता थिले से आम अनुरोध को रक्षा करके आज एते सुंदर भाव कहले मु तांको पाखरे चिर ऋणी एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। एवं आसंता दिन रे मध्य हमकु एई भली हमकु तांकर अमृत वचन शुणी भगवत गीतार से अमृत वचन शुणी हमकु धन्य करिवे एवं तांको शेषरे पुणी थरे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज आम गहन रे
ପୂଜ୍ୟ ବିମ୍ବାଧର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ତ ଯଦି ଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିମ୍ବାଧର ଅଛି ସାର୍ ଅଛି ଅଛନ୍ତି? ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନମସ୍କାର। ମକର ପର୍ବରେ। ଓହୋ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ସାର୍? ହଁ ସାର୍ କଣ କହିଲେ ସାର୍? ସାର୍ ଆମେ ତ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁଛୁ ସେ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କରିବାକୁ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଥରଟେ ଆମେ ମିଶିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି ଆଉ ସେ ଥରେ ଏଥର ନଈ କୂଳରେ କୋଉଠି ମିଶିବା। ହ୍ୟାଲୋ ବିଜୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେସ ହେଲେ ହବ ନା। ହଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେସ ହେଲେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ତଥାପି ଗୋଟେ ଆମେ ତ ଏଥରକ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ କେଉଁଝରରେ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବନବିହାରୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିମ୍ବାଧର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ମନ ନେଇକି ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବନ ସାର୍ ଆମେରିକା ଯାଇଛନ୍ତି 3 ମାସ ପାଇଁ। 20 ତାରିଖରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ପାରି ହେଇଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ଫାଷ୍ଟ ୱିକରେ ବସିବା ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ବସିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ବସିବା, ଗୋଟେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ବି ଥାଇପାରେ ଜଙ୍ଗ ଅରଣ୍ୟ ବି ଥିବ। ମାନେ ଯୋଉ ଘୁଟୁକେଶ୍ୱରୀ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଘୁଟୁକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ତ ସାର୍? ଘୁଟୁକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ? ହଉ କଣ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ଅଛି? ହ୍ୟାଲୋ ବିଜୟ ବାବୁ। ସାର୍ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ତ ଶୁଭୁଛି କଥା ଶୁଭୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍। ସାର୍ ହଁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ ସେଟା ଯଦି ଆମେ ଅଫଲାଇନ ରେ ବସିବା କୋଉଠି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଠିକ କରିବା, ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ହେଲେ ଯାଇକି ହବ। ସାର୍ ରେକର୍ଡିଂ ଟାକୁ ଖରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡିଂ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଭଗବାନ। କଣ ଆଜି ଏଣ୍ଟାୟାର ପିରିୟଡ ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଛି ଅନେକ। ସାର୍ ଲିଙ୍କ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି।